हेलो भाई सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा भल अच्छा मैं आशा करूँ भल थे खुशी थे भी आपण आशीर्वाद भल अच्छी चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा उषा कौन कर देखा ये बस देवदान ये देखो आमर कागज पत्र सब चिरुँच अंगनवाड़ी बही चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा हाँ फाइनाली उषा आमर कौन लेकिन आसुँच बस्तार कौन आनी पचार कौन टा नहीं आइल पाँच कौन हम गईठा पाँच गईठा पाँच क्या कहते गोबर जो गुंडा हुए जला हुए से गोइठा अच्छा अच्छा कुटार जोटा हुए देखो बर्तमान आमर चुली रोषे सर काठ सुखा होगी कहीं वर्षा दिन उदा उदा अच्छी गोटे मानने चुली रखीदे सी सुखीज भलसे जलिब राति की ना कौन एत ब्रेन कौटू एत बुद्धि तुम रहा बर्तमान नाली ना चरिया जाइए आसिले धूआं क्षीर बर्तमान बाँस सब आउट देखु ये सब उदा हो जाए वर्षा तो 7-8 दिन है पूरा काउलिया पाग वर्षा भी होती बर्तमान सब चुली कंधा उपर रखाला से सुखीगला राति जलिव गोटा गोटा जलिबनी हाँ चलतु देखा आमर उषा कौन गले ये फेर कौन नहीं कहूँ ये बता रखी देखु आहरी कौट जाला रखीदे से माने घर पछपटर नहीं कि आइले गुच्छे बता ये सब जालदब आज हाँ डेली जालिया आज सुखा कहीं आज निआ टे अच्छी चुलीर से सुखागला बर्तमान वर्षा देवजान की बबुल गम दौना सी कांदी गड़ुच दौन कहीं कंटिया लगे फेर मनर पड़गला बाहागर बरजात्री जो आसते बर मुकुट नाई पुणी ख्याल पड़गला पुणी मुकुट नाइले पुणी कौन ख्याल पड़गले देखिए देखो पूरा बर भाया देखा कनिया बर पुणी ख्याल पड़गला कहीं ख्याल पड़ा मुकुट समस्ते नाई कहीं समस्त कहीं आसला अच्छा अच्छा तुम्हें कईटा गीत डांस कल हाँ सबुठ भल गीत कौटा नाच अच्छा अच्छा देखो बर्तमान भाई बाहर ख्याल पड़गला सी पुणी मुकुट नाइक बुलूँ मुकुट सब नहीं आसते केतटा मुकुट आन अच्छा अच्छा बर्तमान गईठा पाउंस आसला गईठा पाउंस बासन पूरा मजा है हम चिक चिक पूरा चिक चिक हो हाँ सर्प टू भल कम दब ये गईठा पाउंस गईठा पाउस सर्प भी मिसा होता देखो सर्प आ गईठा पाउंस मिसाला पा दिगला टे उदा उदा कर बासन को पूरा घषिले पूरा चिक चिक हो आ जो कला लगी हाँडी सब सी भी छाड़ हाँ कला भी छाड़ गईठा पाउस घषिले माने एत पावरफुल जिनस सी बर्तमान पानी मुड़ागला देखु बर्तमान घषा है चिक चिक कराब बासन कुसन पानी नहीं गले घर को घर आसिले पुणी बासन मजा हम मैंने देखंतु दीदी आज माछ हेला सांग मैंने देखंतु दीदी आज माछ तरकारी रांचंती माछ तरकारी किमिते आज कमेंट करी जणांतु ताथर आलू खुमा आलू पड़ची माछ तरकारी आइची आ आंबुल पड़ची पापा आज पान काटुचंती बर्तमान गोटा पान कटा हो कहीं पान रेट हो कि खाई घर मंगा खिया देखो ये गोटा पान ये 3 किलो हम 3 किलिया करुँ तुम्हें खाइब हाँ तले पड़गला
ଉଠେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ଅଛି ପାନ ଏଠି। କନ୍ଦରେ ଝିଅ ଚିନି ଖାଉଛି। ମାଛ ତରକାରୀକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖଡ଼କା ମରା ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛି ଚୁଲିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲରେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ର। ଏ ବିଲରେ ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦଉଛି। ମୁଁ ବିଲରେ ଆସି ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖାହଉନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଲରେ ବି ପାଣି ହେଇଛି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଛି, ପାଇପ୍ ଅଛି। ଏଠି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ବି ଅଛି। ଏକା ରାସ୍ତା ଘର କେମିତି କେଜାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଘର ପଛପଟରେ। ଆଉ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଉଛି ଚିନି ଖାଉଛୁ। ପାଣି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଈ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦଳ ହେଇକି ଗାଈ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ମେଞ୍ଚେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦଉଛି। ମୁଁ ବିଲରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଗାଈ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଖେଳୁ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲରେ ହେଇନି। ଏଇ ବିଲରେ ଘାସ ଖାଲି ବାଲୁକା ଫଳ ହେଲେ ପାଣି ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଖେଳି ହବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିକି ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଗଛ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଠି ଖଡ଼ା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଡ଼ା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖଡ଼ା ଗଛ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଆଉ ପୁଇ ଗଛ, ଜହ୍ନି ଗଛ ଉପରକୁ ମାଛ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ପୁଇ ମଞ୍ଜି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଟା ପୁଇ ମୂଳ ଲଗା ହେଇଛି ନା, ପୁଇ ମୂଳ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜହ୍ନି ଗଛ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେଲାଣି। ଜହ୍ନି ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଞ୍ଚେ ଜହ୍ନି ହେଇଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲେଣି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜହ୍ନିଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ଉପରକୁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବନି। ଏଠିକି ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲା ବା ନେନ୍ତି ଗଛ ନା କ'ଣ କେଜାଣି, କି ନେନ୍ତି ଗଛ। ହଁ, ନେନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା, ଯାଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଇ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କଖାରୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ପୁଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଲଗା ହେଇଛି।